Kasi excited mina sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. You should have an excitement because ang pulong sa Ginoo karon is gonna tell us something. It's actually titled, could you show the slide? It's titled Heaven on Earth. Okay? Heaven on Earth. I'm not sure if you're familiar or if you remember, I think 4, 6, 7 Sundays ago, over a month ago, naatay gihisgutan nga message. It's called Hell on Earth. That was during the Great Tribulation. When God's anger, ang kalagot sa Ginoo, iyang iyabo sa tibuok kalibutan, na ay impyerno nga mahitabo sa kalibutan. Do you think nang para usay makaingon ta nga mura naman impyerno kay init kayo, no? Init kay ang kalibutan, gubot kay ang kalibutan. In Middle East, in Russia, in Ukraine, in Syria, grabe ang mga balita karon. It's almost like hell on earth, but no. It's way worse than that. But we've passed that sa tuwang series and naanata karon sa heaven on earth. This is not yet the new heaven and the new earth. We are still to talk about that probably next month, new heaven and new earth. But this time, this is like a foretaste, no? Kasuway mo buato mo mall niya na free taste. Di ba? Maro kay akong anak, basta na-free taste niya, ganahan kaya siya. Adadoon mi niyang duha sa iyang mama. Kuha, ikaw di kuha day, kuman naman ko. No? Yung balik na sinik, aduha, bahala na ni. It's a foretaste of what heaven will be like. But, praise be unto God, no, sa ato pang message last Sunday, we are already resurrected. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang second death, ang ikaduhang kamatayon, wala na igahom nato. We're gonna live eternally on that day. We will see Him shining brighter than the sun. Itong gikanta pa ganina. So the millennial kingdom is again one of the most confused, debated topic sa Biblia tungod kay ang mga tao na ay lain-lain nga mga interpretation. And there is a golden rule, mura bitog pamaagi para di ka maglibog, imuharag yung sabton kung unsa ang gisulti sa Biblia. And the Bible was so clear nga naay 1,000 years nga maghari si Jesus diri sa kalibutan. Most people think nga nahitabo na kuno na karon, no, it doesn't happen yet tungod kay wala pa nato makita si Jesus nga naglingkod gyud sa trono ngadto sa Jerusalem. And if people will think nga karon nagyud nanagita sa millennial reign, nanagita sa 1,000 year nga naghari si Jesus, I am so disappointed. Kaya nga naman, daghan kay kagubot. Daghan kaayong sala. The name of Jesus is continually ridiculed, gibugal-bugalan, gihimong balikas. And that's not gonna happen during the reign of Christ because the Bible says He will rule with an iron rod, no? Tungkod na bakal. Kung si Duterte kay, kung anto siya? Oh? Kamay na bakal to iya ha. Si Jesus, tungkod na bakal. Iron. Rod of iron. Or iron rod. Meaning to say, sa gusto ni mo sa dili, mutuman ka. That's gonna be the exact picture of the millennial kingdom. And do you know that the Jews, ang mga Hudiyo, they've been waiting for it. Dugay na kay sila nga naghuwat nga si Jesus munaog, or narili munaog, nga ang Misaya mo gawas, magpaila, unya mo lingkod sa trono sa Jerusalem. Because during the time na si Jesus niabot sa Jerusalem, sa Israel, ang mga Hudiyo nag-expect niya na mahimo silang hari. Mahimo si Jesus ng hari. That's why they ask Him, Lord, are you now gonna restore the kingdom of Israel? Kaya naman, ang Israel, niagi sila grabe kay mga pagdaog-daog. Assyria, no, mo nang Syria karon gidaog-daog na sila sa Assyria, sa Babylon. You know, they're also being remained exiled during the time sa Persia, although ang Persia gipauli sila. But panahon sa Greek, gidaog-daog sila. Panahon sa Roman Empire, gidaog-daog sila. And they have been waiting, kanus aman mo abot ang Misaya para ma-restore ang atong gingharian.
para maghari ta balik sa tibuok kalibutan. We will be the greatest kingdom in the world. They've been waiting for it. Pag abot ni Jesus, abi nilag mauna. Abi gid nilag mauna. Moto nag-ilog ang mga disciples, Lord, ako yung lingkod sa imong left hand o right hand, ha? And there were even mga rumors nga man mag-recruit pa tayo daghang army para managhanda. Because they were really thinking nga si Jesus maghari siya as a military picture ana nga time. What they do not realize na ang pinakaunang pag-abot di ay sa Messiah, mamatay day siya. That's what being prophesied. Now look at Isaiah 53 verse 3 to 5. I just want you to look at this passage with me so you would understand what it really say. Isaiah 53 verse 3 to 5. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Wa tay pakialam niya, luoy kini siya, gidaog-daog siya, gi-reject siya, gitalikdan nato siya. This is what happened to Jesus on the cross. Gitalikdan siya, ang nagpalansang niya mismo ang iyang mga tao na gibuhat, ang mga Hudiyo. Ang mga tao nga asa siya gikan. You know, I just read recently sa akong devotion, it was Pilate who told the Jews, oh, wala man siya isa. Di man siya angay patyon. So, tagaan ka mag-choice, ipagawas ako si Barabbas o si Jesus. Ang mga tao, no, si Jesus yun. Ilansang. Ilang gitalikdan ang ilang Messiah. Gitalikdan nila. Verse 4, yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down, and we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. Abi na to, ang kagubot niya, ang kasakit niya giagwanta sa iyang sala, pero atua dito gikan. Because Jesus lived a sinless, perfect, righteous, unblemished life. Pero nganong siya may nag-antos sa punishment sa Ginoo? Because that was his role, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Verse 5. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Ngara nagikan ng verse nga, by his stripes we are healed. Tungod sa iyang mga labod, tungod sa iyang mga samad, kita nahimong maayo. Dili lang kay physically, dili lang kay emotionally, but spiritually, mainly, ang atong relasyon sa Amahan nahibalik tungod kay si Jesus nagpakamatay sa atong mga sala. Amen. Ug mao ni wala masabtan sa mga Hudiyo, kay abi walagi nila nga si Jesus or ang Messiah inigabot maghari siya. That was supposed to be the plan. That was supposed to be the prophecy. Pero wala sila kabantay ni Daniel chapter 9 verse 26. Daniel chapter 9 verse 26. Palihog ko. After this period of 62 sets of 7, the anointed one, everybody say anointed. Anointed. Ang word nga anointed, ang meaning ana kay Christ. Okay? The anointed one will be killed, appearing to have accomplished nothing. Mura ra daw, wala siya'y nabuhat. Sa mata sa mga Hudiyo, pagkamatay ni Jesus, ay wala ram na gamit iyang pagkamatay. Kaya nga naman, wala man siya naghari. Abi man nato nga mabalik na og kahimo nga gingarian ng Israel, wa man gihapon, under man gihapon ta sa Roman Empire, gidaog-daog man gihapon ta, gitaksan man gihapon ta. Para nila mura ragwa, pero para nato nga nitoo na ay kaluwasan sa iyang ngalan. Amen. You should be excited to think about that. No, kung nagani mga alawiton, na mga pagsangyaw nga tungod sa gibuhat ni Kristo, kita nahimong haduol sa Ginoo, mas nahimong suod sa Ginoo, gidawat niya, no? And this is gonna be the for trial of the Antichrist, and a ruler will rise whose armies will destroy the city, and this will happen in the great tribulation. But Daniel actually prophesied nga ang Messiah inigabot patiyon di ay siya. Ni mura ragwa ang ihang naitabo. So the Jews were so disappointed. In fact, if you look at
the reaction of the disciples, pagkamatay ni Jesus, pagkalansang ni Jesus sa gibuhat nila, nanago sila. Nanago silang tanan. Kaya nga naman, wa sila kahibaw na kinahanglan di mamatay si Jesus. Ngano wala sila kahibaw? Because in Daniel 9:27, if you look at 27, the Bible says, seal this book of prophecy. Taguisa ni, kay dili pa ni right time nga mahibawaan nila. And you know what I'm thinking? Ang Ginoo usahay na ay itago sa ubang tao para ang ubang tao makamata. Gitago ni sa mga mata sa Hudiyo para kita nga mga hintel ug mga pagano makailata sa Ginoo. Amen? Are you not thankful nga nakaila mo sa Ginoo karon? Amen. I always encourage everyone, no? Every time I get the opportunity, moingon jud ko nga pasalamati gid ang Ginoo nga luwas ka. Eh kung di na mo siya pasalamatan, imuha nang magadugay, you will take it for granted. You will take it for granted. That's why I ask and I encourage everyone in your daily prayer, make it a confession, Lord, salamat kay luwas ko. You are reminding yourself nga gibayaran ka sa dugo ni Kristo. And because of that, you will be an ear, ikaw tagapagmana sa dako kayong panalangin nga iyabo sa Ginoo sa tibuok kalibutan during the millennial kingdom when Jesus will reign for 1,000 years. It's because of that. It's all because of Jesus. All because of Him. So the Jews are disappointed because Jesus died. Ang wala nila masabti mga igsoon nga si Jesus mubalik sa ikaduhang bisis. Mubalik siya sa ikaduhang bisis. Inigbalik ni Jesus, that is when the time nga ang Israel maghari nga walay kagubot. It has been prophesied. I'm going to share with you a lot of Bible verses. So if you want to take note, you can take note of the Bible verses. Basahan ninyo and you will see unsa kanindot ang millennial kingdom. Because for us, we might think it's just going to be another kind of heaven. No, it will be heaven on earth. Tinuod yun nga naay langit sa kalibutan. You might wonder, may pagkatao ko na sa panahon ni Adam, kaya sa panahon ni Adam, nindot pa kaya ang kalibutan. Dili ang Butuanon River, limpyo pa kayo. No? Ang mga sapa, limpyo pa kasanan. Ang dagat, limpyo pa kayo. Tanan, nindot. Dagan pang tanom. Everything is amazing sa panahon ni Adam. Well, I'm telling you, the millennial kingdom will be exactly the same. During sa millennial kingdom, ayohon sa Ginoo ang kalibutan, so that when He reign, there will be a very nice ambience and atmosphere in all of the earth, sa tibuok kalibutan. And so, pangutana, Pastor John, sa atong timeline nga gitun-an, when will this take place? Now, I'm going to read with you Revelation chapter 19. Tagalan ito mo idea what's gonna happen, because I just want to really talk about sa timeline bitaw para naamoy dili mo maglibog unsa gidagan sa pangitabo inikabot sa panahon. We all know na ang rapture pwede siya mahitabo anytime. The rapture is that when the church will be taken out of this world tungod kay iyabo sa Ginoo yang kalagot, unya inig kahuman ug yabo sa Ginoo sa iyang kalagot. Verse 11 of Revelation 19, then I saw heaven open, maabli ang langit, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True. Faithful ang Ginoo ug tinuod siya. Amen? Ay nagipagduha-duha. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. I don't know, unsa ka nang porma nga daghan king crowns sa iyang ulo. A name was written on him that no one understood except himself. Daghan ang mangutanan, Lord, unsa may meaning na Lord? Tubagon ka Ginoo. He wore a robe dipped in blood. It's a picture nga tungod sa iyang dugo ang simbahan na luwas. And his title was the Word of God. The same John na nagsuwat sa Revelation was also the one who wrote the Gospel of John, who says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is the Word of God, mga igsoon. That's why I have this statement that akong gibuhian sa una. How do you treat your Bible is how you treat the Lord Jesus. Because this is like,
a symbol for Him. Kung kanunay ka nagbasa sa imuhang pulong, kanunay ka nagahin og time sa Ginoo. He is the Word of God. And verse 14, look at this. The armies of heaven. The armies of heaven, dressed in finest of pure white linen, followed Him on white horses. This is the church. After the rapture, na great tribulation, inigbalik sa Ginoo, muubantag naog niya. We are gonna be the armies of heaven with Jesus during this time. Verse 15, from His mouth came a sharp sword to strike down the nation. ang kalibutan aning panahon na gusto makigubat ni Jesus. Pero words na gamiton sa Ginoo. And they're all gonna be destroyed. That's how powerful our God is. Amen. Manang wag gyud imposible sa Ginoo makasalig ta nga mobuhat siya mga kadagkong milagro sa tong kinabuhi. He will rule them with an iron rod, no? Tungkod na bakal. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. On His robe at His thigh was written that this title, King of all kings and Lord of all lords. Verse 17, and I saw an angel standing in the sun shouting into the vultures. Now let's go. Let's jump, because this is going to be like the judgment during the war. Let's jump to chapter 20, verse 1 to 6, so that you will really see the chronology. Sa dihang igbalik ni Jesus, patyon niya tanan ang katong nagpamarka sa ilang tuong kamot o sa ilang agtang sa mark of the beast. Okay? He will destroy the Antichrist. Iyang ilabay ngadto sa lake of fire. Everyone who believe in the Antichrist will be destroyed. Ang katong wala magpabilin, and they will continue to live on during the millennial kingdom. In other words, dapat yung makasurvive ana sa tibok kalibutan para musulod sa millennial kingdom. And Jesus will be the King of kings and the Lord of lords. Verse 1 sa chapter 20, then I saw an angel coming down from heaven with a key to the bottomless pit and a heavy chain in his hand. He seized the dragon, that old serpent who is the devil, Satan, and bound him in chains for 1,000 years. The angel threw him into the bottomless pit. He shut down and locked, so Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Wala na Satanas sa kalibutan during anang 1,000 years. And do you know nganong hipuson gyud si Satanas? Because Satan is the one who ruled this earth. Jesus will take the kingdom for 1,000 complete years. That's why exact pod ang pagkahipos ni Satanas 1,000 years ra pod. And you might have this question, Pastor John, anong buhian man siya? We'll talk about that next Sunday, which is going to be the last part of our series sa eschatology. After this, we're going to be talking about heaven and earth. No, new heaven and new earth. And we'll go on to talk about the great white throne also next week. So verse 4, then I saw thrones and the people sitting on them, and had been given authority to judge. This is the church. Kita ni mga igsoon. Ang simbahan, tagaan og trono ni Ginoong Hesus, kita mag-judge o kita maghari uban ni Kristo. And I saw the souls of all who had been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of God. So makita ito nga gilahi ni John pag-describe. Si Apostle John, gi-describe niya ang katong mga armies of heaven, nilingkod sa trono, naghari. And then napod sila ang nakitaan nga grupo, gitawag nig mga tribulation saints, nakitaan niya ang ilang mga kalago niya, banhaw sila para maghari pod sila uban sa simbahan. That's gonna be the Old Testament people, gikan ni katong mga panahon ni Adam, ni Abraham, ni Noah, tanan nga mga luwas sa Old Testament, tanan nga mga naluwas sa New Testament, ug tanan nga naluwas during sa Great Tribulation, mag-abot tang tanan, maghiusa ta, maghari ta uban ni Jesus. And that is what we call the first resurrection, ang pinakauna nga resurrection.
tanan nga mga nituo sa Ginoo mabanhaw, we're gonna have our glorified body, we're gonna live forever. Amen. It's an upgrade, an amazing upgrade of kung unsa nga to ang lawas karon. Verse 5, this is the first resurrection. The rest of the dead did not come back to life until the 1,000 years had ended. Ganun, huwaton pa man ang 1,000 years after na great white throne, so that ma-explaining tanan, make sure nga naagid mo next Sunday, okay? Blessed and holy are those who share in the first resurrection. Bulahan daw ang tanan nga naapil sa first resurrection. Nga naman, for them, the second death holds no power. Dili mamatay. Now, we talked about that last Sunday. But we will be the priests of God and of Christ, and we will reign with Him 1,000 years. Ang 1,000 years, gibalik-balik na dira 6 times para mo ingon o para mo tuog yun ta nga tinuod gyud ay na ay 1,000 years nga paghari ang Ginoo. You know what's very amazing? There is what we call the Dead Sea Scrolls. Anong gitawag siya Dead Sea Scrolls? Katong nga mga scrolls, katong nga mga linukot nga sulat, nakit-an the pit sa Dead Sea, sa area sa Dead Sea, sa usa ka cave, na sila nakita nga itong ancient writing sa mga karaang tao 2,000 years ago, sa panahon pa ni Jesus, na nagsuwat nga to 6,000 years. Okay, 6,000 years maghari 6,000 years na may tabo sa kalibutan, meaning ang tao pasagdan sa Ginoo nga magbuhat sa ilahang gustong buhaton. Inig after sa 6,000 years na ay 1,000 years nga Sabbath, meaning mupahulay ang mga tao, ang Ginoo na maghari. Nya kay bawo mo? If you look at the genealogy of the Bible, from Adam to Abraham, 2,000 years. Abraham to Jesus, 2,000 years. Kano saan natao si Jesus? We're on the Christmas season. Natao si Jesus during the time sa 1st AD. No? The year of the Lord. Siya gid ang nitunga sa panahon. Because during the time sa iyang pagkatao, na gibuhat nga census ang Rome. Nga mo nang ato ang calendar karon. Nanata sa 2024. Nanata sa bracket sa 6,000 years. The 1,000 year na paghari sa Ginoo, hapit na mga igsoon, mo nang kinahanglan, andam ta kanunay. Amen! So, the message that I prepared is called Heaven on Earth, because we will be talking the exact situation. Unsa gyud ay sitwasyon, Pastor John, inigabot sa millennial kingdom. And it will get you excited, it will get you mesmerized to think that there will be such wonderful time na may tabo sa kalibutan. First and foremost, mo ni pinakauna, if you're taking notes, remember this, Christ will literally rule over the earth. Si Kristo maghari gyud siya sa tibuok kalibutan. Now, I've repeated that many times. I'm going to show you a lot of verses so that you will see this. Well, you will see nga mahitabo ni siya inikabot sa panahon. Isaiah 9:6-7. Okay? For a child is born to us, a son is given to us. That's the season nga naata karon, no? It's to remember nga natao ang atong Ginoong Hesus. The government will rest on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice on the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. It will happen. Nga ang titanang gobyerno sa kalibutan under ni Ginoong Hesus, nga si Ginoong Hesus maoy mupadagan sa tibuok kalibutan. Kaya nga naman, di na siya makasalig og tao. Ang tao makasala gyud. And so he will get the throne and he will rule with an iron rod.
Zechariah 14:9, and the Lord will be a king over all the earth. Si Jesus gyud ang maghari sa tibuok kalibutan. On that day, there will be one Lord. His name alone will be worshiped. Karon napungutanan ninyo. Kung naana ta sa millennial kingdom, pareha sa gisulti sa uban, ang pangan ba ni Jesus gi-worship sa tibuok kalibutan? Wala pa. Wala pa ni mahitabo nga ang pangalan ni Jesus maoray giilang nga Ginoo, ang pangalan ni Jesus maoray gisimba no, daghan pang pangalan ng gisimba ron, napay Allah, napay Buddha, napay lain-laing klase nga mga Ginoo sa mga Hindu, daghan pang pangalan ang ginasimba sa mga tao karon, but on the millennial kingdom there will be only one name na simbahon sa tanang katauhan, walay lain ang ngalan nga atong gisimba ni ining simbahana. Amen. That's why, kung magsimba tas pangalan sa Ginoo during sa praise and worship na to, atong tinudoon. Amen. No? Inikabot nga to sa millennial kingdom, lami na ka masimba. Nindutag, sinimbahan ko ni Maron. Naman, tinuod man gid eh. Ha? Ningon na Ginoo nga, blessed are those who worship, who believe, even though they do not see. Because it's gonna be a blessed day. Luke chapter 1, 32 to 33, it is talking about Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. It will never end because it's gonna continue. After sa millennial kingdom, dito na ta-usher sa new heaven ug sa new earth. Diretso-diretso na ang dagan. It will never end. Philippians 2:9 to 11. Therefore, it's talking about Jesus. God the Father elevated him, gipataas siya to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. You know what I'm thinking inikabot sa millennial kingdom? It is like the church honeymoon. Nga naman, during sa rapture, muaten tag kasal nga to sa langit. There will be a wedding. Christ is the bridegroom and we are the bride. Okay, that's why the church is called the bride of Christ. There will be a wedding ceremony in heaven while na ay great tribulation. After the ceremony, after sa wedding, kung sa may buhaton sa couple, mag-honeymoon. Di ba, maantog, vacation somewhere, nga nindot gyud. That's gonna be our honeymoon season, ang millennial reign. Taas ang pa dyan, 1,000 years. Yes, but in our glorified body, ang 1,000 years, mubo ra kayo na. Once makatilaw na kag eternity, makagawas na ka sa time, maabot ka sa langit, ibalik mo sa kalibutan, ang 1,000 years, one day ra na. Because that's what the Bible say. 1,000 year is equals to one day to the Lord. Inguna na kapaspas ang time when you are in your glorified body. That's why ang ihatag sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Kaya nga naman, moingon Ginoo nga 1,000 years. No, ighuman og grain. Lord, mabuo aray. Mabitaw na ka eternal life. Amen. Amen. Jesus will reign and his name will be worshipped. Ang tanan nga atong gipangandoy, it will become a reality during that day. Amen. Padayon lang kita because there will be more people nga makaila sa Ginoo, more people ang madala nato sa gingharian niya. This is the exact presentation of the kingdom of God. Nara makakita ang mga tao, tinuod giday ang Ginoo, gamhanan giday ang Ginoo, maayo giday ang Ginoo. And remember that Jesus will rule with an iron rod. Kaya ba mo? There are some theologians nga nagtuo sila nga during that time because money. Na di ba napamay mga tao nga mamatay ang nga time. Although taas ang ilang edad, we'll talk about it later. But money siya. Ang pamaagi sa ilang kaluwasan dili pinaagi sa grasya. Okay? Nga naman, the grace period has already ended before the Great Tribulation. Monang naapata sa grace period karon, ayaw in taon sayangi. Amen? During sa time sa millennial kingdom,
ang pamaagi sa Ginoo ngadto obedience. You need to have faith and obedience. Dapat tuog gyapon ka sa Ginoo, at the same time na kay pagtuman. That's why in Matthew chapter 25, wala na ko naanda, but I'm just gonna give you the story. If you remember the story, the sheep and the goat. Ningon ang Ginoo, tungod kay imuhang gipakaon ang akong igsuon, imuhang gitagag, imuhang gibisita ang katong mga nangapriso, ang katong nagmasakiton, imuhang gipangbisita, meaning nakay maayong gibuhat, nituman ka sa akong mga balaod. You're gonna enter the new heaven and the new earth. Sa katong mga tao, kita nga time wala na tayo labutan na because we are already judged and accepted in the beloved. Okay? But during the time of the millennial reign, ang pamaagi sa Ginoo, kung musupa ka, itonglo ka, and pwede nga diha din mamatay ka. Nga naman, dili na ka kinahanglan og, tawag na to, dili na ka kinahanglan og grasya. Nakita na nimo ang Ginoo, and kung musupa ka, that's the purpose of the iron rod. Di ba? Kung makita na to ang katong panahon nga si Duterte ang presidente, yung sa gisulti ni Duterte, makita ni ka, magdruga ka, pati yun giti ka. Di ba? It's almost like that, pero dili lang anak salbahis, no? It's a genuine justice and righteousness nga niingon ang Ginoo. He will declare to all of the world na naamoy rason nga mutuman ako. Tabangan ta mo nga mutuman man ako, pero kung pilion gid yung nga musupak, you're gonna be punished and judged severely. Okay? It's gonna be very strict. Stricto kay na. Kaya nga naman, He will rule with an iron rod. That's why naitinood nga kalinaw. Naitinood nga kalinaw because many people think nga ang picture sa millennial kingdom, it's almost like a monarchy and dictatorship na i-combine. No? Mura siya og monarch na dictatorship. Si Jesus ra masunod. Walay lain. Ug ang tanan mutuman niya. Ang nakalahi lang ni Kim Jong-un o ni Jesus, si Kim Jong-un hangol dautan, salvahis nga tao, si Jesus perpekto, masaligan ang iyang mga desisyon. Amen. And so that's why if you think about it, kung naay dictator, okay ra man na, basta maayo lang nga dictator. Amen. And Jesus will be that person in the millennial kingdom. He will rule the earth with an iron rod. Everyone on earth will submit to Him. Mutuman niya. Kung di ka mutuman, you will be punished severely. Ingunaan na ang pag-execute sa judgment sa Ginoo sa mga tao. Kita na kanako niya, musupak gihapon ka. Amen. Because most of these people, inighari ni Jesus, kakita man. Makita nila nga tinuod gid ang Ginoo. Makita nila nga dili, wala na sila rason ba? Wala na sila rason nga magduwa-duwa kay ngano man nakita gid nila ang Ginoong Hesus. Nya musupak gihapon sila. That's when God will punish them severely. Second, aside nga si Jesus maghari sa tibuok kalibutan, there will be real world peace. Naanag yo'y tinuod nga kalinaw sa tibuok kalibutan. Di ka magol, asa ka nga partis kalibutan ni assign sa Ginoo. Asa yung mga assignment, asa yung mga trabaho na. Dahil kinaman tayo trabaho na. We're gonna rule with Christ. Amen. Ito ka ibutang og Saudi Arabia. Ito ka ibutang sa kuwan kanang Iraq. Yan nakagoal kaya naman. Naanay, world peace. Anang panahon na. Pero karon ingnon ka, ato ka mag-mission sa Iran ha? Mission ko nga to. Hadlok pa ka. But during the millennial kingdom, isa ka ibutang sa Ginoo na ay kalinaw sa tibuok kalibutan. Amen? Look at Isaiah chapter 2, verse 4. The Lord will mediate between nations and will settle international disputes. Ang Ginoo may magpatunga sa mga nagdumala sa tibuok kalibutan ug siya mo settle sa tanang kagubot. Darang mga lalis, darang mga libog, i-settle na sa Ginoo. Amen. Na siya'y kaalam, na siya'y gahom nga ihanang wagtangon ang mga kagubot. And look at the next part. They will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will no longer fight against nation nor train for wars anymore. Wala na'y war na mga igsoon. During sa millennial kingdom, ang mga espada himuong pangbungkal sa yuta. No? Duta social na kayo. Asa ka? Nakikuha nga to.
na kay war, dili magbungkal ko. Sword, no? And the other ang katong ang ubang gamit nimo sa to verse, ang imo mga spears kato ang naitumoy hait sa tumoy ba, himuon na nimo pamputos mga panglimpyos tanom, pang gardening na. Because there will be no war, no point nga nakay weapon na nga time, because no more war during the millennial kingdom. It's gonna be a time of peace. Can you imagine that? Nga ang gubot sa Middle East, ang gubot karon nakita nito sa Ukraine ug Russia, it's because of wars, because of weapons. But a time is coming na mga wagtang na silang tanan, Christ will reign. Christ will rule and He will give true and lasting world peace. Amen. Zechariah 9:10, Jesus said, I will remove the battle chariots from Israel and the war horses from Jerusalem. Even ang Jerusalem, dili makinahanglan og kanang mga warriors. I will destroy all the weapons used in battle. Tanan nga mga klase sa weapon, mga gubo na sa Ginoo. And your king will bring peace to the nations. That's why sa ato ang mga prayer, mga igsuon, we always pray that Jesus would reign in these nations nga naay kagubot, kay si Jesus ragid ang makahatag sa tinuod nga kalinaw. Amen. Si Jesus ragid ang makahatag sa tinuod nga kalinaw. You know what saddens me about people today? People are seeking financial gain to secure their future, to have peace about their future. Wa sila kay baw, na usa lang kasakit nimo, wag tang na imong savings. Amen. Usa lang ka aksidente nimo, wag tang tanan nimong tinigom. Ayaw ibutang ang imong kalinaw sa mga butang diri sa kalibutan, ibutang ang imong kalinaw sa tinuod nga mohatag og kalinaw. Amen. That's what Isaiah 6:9 tells us. He is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Ang kalinaw nagtubod gikan sa atong Ginoong Hesus. And that's why when I was confronted with the reality, makonfront ko sa reality, especially when we're having some financial challenges, you know, mo tanaw ko ang akong trabaho ingon ani, ang akong sweldo ingon ani, Lord, mo tanaw ko nimo. Because I know sa imuha na ako'y kalinaw. You're gonna take care of me. Amen. That's the kind of God that we serve. He cared for us. He wants us to give us peace. In fact, sa dihang si Jesus na banhaw, unsay pinakauna niyang gihatag sa iyang mga disciples? Peace I give unto you. Amen. Peace is very important, that Jesus will offer it into the entire world, and we will have world peace during that time. His realm, ang ihang gingharian, will stretch from sea to sea and from the Euphrates River to the ends of the earth. Okay? Naagihapon ang ihang gingharian, it will cover the entire world. From one end to another end, from north to south, south to west, tibuok kalibutan na ay tinud-anay na kalinaw. Amen. This is what Jesus promised. But the nations, the presidents, the kingdoms of this world, nibalibad sila. Alright? The next, after sa world peace, God also promised that during the millennial kingdom, this is something it will also kanang makahatag ninyo nindot nga kalipay. And I was so happy to even study these verses. The animal kingdom will be restored. Meaning the animal kingdom is tamed. Ang mga hayop, mga igsuon, mubalik nagtuman sa tao. It's gonna come one day. Isaiah 11:6-8. Okay? In that day, the wolf and the lamb will live together. Ang wolf daw, o ang karniro, mag-uban og puyo. The leopard will lie down with the baby goat. The calf and the yearling will be safe in the lion. Di man ka magtapad ang baka o ang leon? And a little child will
lead them all. Can you imagine si Aya magdaglayon? A little child will lead them all. That's gonna be in the millennial kingdom, mga igsoon. Why? Because not just peace on the people, but peace in the animal kingdom. The animal kingdom is still part of God's creation. God will restore it. God will tame them to the point na di na ka mahadlo kung nairo. Kisa ninyo diri ba nairo, tago ng muskili, no? Akong wife, talawan ka na siya iro, no? Kita ka na siya iro. Si mama lagi na, di na mako eh. Sige, bis baba, di ba? Many of us are afraid of different kind of animals. Si Ringil, handlok magigtoko lang. Ay, kabala ka rin, ni millennial kingdom. So, goon mo, mahawa rin. Mahawa na na. No? Nag-post siya ba, sa mong chat nga, oh, nahi ko, ano, toko. Gingnan ko, ay, lagi kahadlok ka na. Alright? Look at this. The cow will graze near the bear, no? The cub and the calf will lie down together. The lion, this is what amazed me the most. The lion will eat hay like a cow. Mukha o nagsagbot ang lion. It will be vegetarian season. Kamo, sa glorified bodies ninyo, vegetarian mo. The baby will play safely in the hole of a cobra. Yes, a little child will put its hand in a nest of deadly snakes without harm. Now, I saw a YouTube video niya, ang bata ba, nakita siya bitin niya, iyang gipunit, ginaanan niya, ang mama, guulag kayo, sabi ako. Ano? Gipaak ang bata, hilak siya. Pero magay, ang bitin, dili, deadly. But, the explanation in the millennial kingdom, ang mga bata pwede na magduwa. Sa ato pa, panahon sa millennial kingdom, nakianak ka to. Anak ka na, no? Ang katong mga tao, nga buhi anak, nga mga anak, no? Nagduwa na yung mga bitin, okay rin na. Okay rin na. No? That's gonna be exactly the picture. It's amazing, amen? I'm just thinking about this, Lord, grabe yun, induta ko na ni. Kikaroon na ganing, ako kasay ko higap og bitin, no? Katong niadto migbuhol, adto migbuhol niya. Kanang hikap kay dako bitin ba, ipaalsa nimo na, alsa bugat kayo. Laing ki paminawon ni, no? Pero nagabot panahon, no? Ang mga bitin magagiagiras nyo balay, mura na kagwa. No? Pagod ba man ikaw na ka? Nay daghang sagbot. The animal kingdom will be tamed, no? Ang tanan ng mga hayop mutuman. Ezekiel 34:25, I will make a covenant of peace with my people and drive away the dangerous animals from the land. All the dangerous animals, all right? They will be driven out. Then they will be able to camp safely in the wilderness, in the wildest places, and sleep in the woods without fear. No? Pwede na mo matug sa kalansangan na di mo mahadlok. Because during the time, the animal kingdom will be tamed. It will be like during the time of Adam and Eve. Di ba? Ang sa gisugo sa Ginoo ni Adam, panganli tanang hayop. So tanang hayop, no? Gitanaw ni Adam, yung hikap-hikap sa pangalan ni kaglayon. The animal kingdom will always and always obey people, human beings, because we are the hierarchy, no? We are the next kingdom after sa Ginoo. Hosea chapter 2 verse 18, on that day I will make a covenant with all the wild animals and with the birds of the sky and the animals that scurry along the ground, so that they will not harm you. Dili na mudaot nimo ang mga kahayupan sa kalibutan. And in connection of the millennial kingdom, I will remove all weapons of war from the land, all swords and bows, so you can live unafraid in peace and in safety. Tinud-anay nga kalinaw, di lang kay sa mga tao, but even sa mga kahayupan, mga igsoon. That's a restored millennial kingdom. I can't wait. Now, can you show the picture katong gi-prepare na ko man itong tanay title? That's why I thought about this image. It's like a picture of the millennial kingdom, no? Ang mga layon ug ang lamb nag-uban. I can't imagine. Like, di ba mo sumato kag safari, I don't know, nakaadto na mo safari sa Carmen. Nakaadto Milas. Pag-adto na mo no, gipangkural man ang mga hayop, ang tiger gisulod katong glass. Musud na kaadto, no? Dili na ka mo bayad og safari. At that time, pwede ka mo sakay layon ang sa imong ko ano? You will enjoy
the purpose of animals. Si JD daghang kana siya mga hayop nga kanang stuffed toy. Inig-abot sa millennial kingdom tibok balay pwede na mga tinud nga hayop. Dili na stuffed toy kutob. Tinuod gyud nga layon, naadra sa kuan, no? Can you imagine that kingdom? It's beautiful. It's amazing. Amen. Ma-bless man ganita kasay mo nga ma-bless. I'm not sure if that's the accurate word bless or kana malipay ka ba, mahimuot ka ba nga naay iring or irong magsigbagid-bagid nimo. No, malipay man kay ka. How much more ang layon? Bagid-bagid nimo, di ba? Hinigwakli nimo mutuman dayon. Can you imagine the joy of that? Because that is what it's meant to be. Kita na atay authority sa mga hayop karon ang hayop mo na authority kita mo dagan. But on that day in the millennial kingdom, it's going to be very amazing. And that's why it's going to be worth it. Muna nga, if you will just look at the promises of the Bible compared sa pila lang katuig nga ato ang ikinabuhi diri, it's all going to be worth it mga igsoon. You're going to enjoy what God has prepared for you. Amen. Amen. Not only the animal kingdom is restored, but look at this. During the millennial kingdom, there will be longer and healthier lives and real-time healing. Okay? Tag-aso kinabuhi, healthy ang mga tao, unya nagi real-time nga healing. Isaiah 65 verse 20. I want you to look at this verse. Okay? Kani nga verse, promise ni siya sa millennial kingdom. Dili pa ni siya sa langit ha? Millennial kingdom pa ni. 65:20, no longer will babies die only a few days old. No longer will adults die before they have lived a full life. No longer will people be considered old at 100. Only the cursed will die that young. Can you imagine this? Unang gisulti na Isaiah, inigabot ang nga panahon, ang mga bata di na mga matay sa gamay nga edad. Okay? If people are saying karon ang millennial kingdom, what happened to the babies nga nangamatay? Na miscarriage, ang uban nangamatay days after. It's not. We're not yet in the millennial kingdom. The millennial kingdom is still about to happen, mga igsoon. Amen. And on that day, wala na bata nga mamatay. Pila lang kaadlaw human gipanganak. Anang adlaw ang mga tao matagbaw sa ilang tibuok kinabuhi. Ang usa ka gatos para nimo tiguan na karon, pero mo nay bata kaysa mo nay batan-on. Amen. Sa atong panahon, kung atong tanawon nga natas millennial kingdom karon, si Atilin mo ni pinakabata na to. No? Normal na nga ako, mara pa na siya, mao pa'y pagtadla na. In a sense, that the longevity of years in the millennial kingdom will be high. Sa ako bang gisulti kanina, we will go back to the very beginning of creation. Pilay edad ni Adam? 930 years. Pilay edad ni Jared? 962 years. Ang edad ni Methuselah? 969 years. Ang edad ni Noah? 950 years. Ni Seth? 912 years. 900 kapin ang tuig. Mga edad sa mga panahon sa una mga igsoon. Ngayon si Jesus, ang mga tao matagbaw o panginabuhi sa kalibutan. Ngayon siya, ang katurang mga tinunglo, maoy mamatay og sayo. Kinsa man mga tinunglo? Katong klaro kay nga tinuod ang sugo sa Ginoo, supakon gid nila. Sa kubang gingon, God will be so strict during the millennial kingdom na ang mga tao magkinto, kita patatakag buhatan ni kuan. Gi-provide na tanan sa Ginoo, gipanindot niya ang kalibutan, ang mga hayop gihapsay niya, kinaay kalinaw sa kalibutan, ikaw magpabadlong pa ka. Ikahinungdan magbot-gubot ka, ako maging gihipos sa Satanas, ikaw na hinoon, hipos. That's what you called iron rod. Stricto nga pagdumala. Alright? Isaiah 35 verse 5 to 6. And when He comes, Jesus comes again, He will reign for 1,000 years. He will open the eyes of the blind and the unplugged ears of the deaf. The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will sing for joy. Springs will gush forth in the wilderness, and streams will water the wasteland. There will be real-time healing, healthier lives, longer duration of life. Amen. Amen.
It's gonna be a very wonderful time. That's why I was thinking, sabi ba, maibo ka ba? Nidutag, masinati nila akong nasinati nila, oh. Mutanaw ko sa Bible na promise mo sa Ginoo. And because I am so convinced na kung binsigid ko nga ang pulong sa Ginoo nga akong gibasa tinuod, I'm going to wait for this to happen. Amen. I'm going to wait for this to happen. Last, the creation will be back in its finest beauty. Again, ang tibuok binuhat sa Ginoo will be back in its finest beauty. I'm going to read you a very long passage, very encouraging passage, Ezekiel chapter 47, verse 8 to 12. If you notice, kasagaran Old Testament atong gibasa. Because this is a prophecy of the millennial kingdom. Alright? Propesiya siya sa umaabot nga panahon nga buhaton sa Ginoo sa kalibutan. Inigbalik ni Jesus. Then he said to me, the river flows east through the desert into the valley of the Dead Sea. And look at this. The waters of this stream will make the salty waters of the Dead Sea fresh and pure. I'm not sure if nakita na mo video sa Dead Sea. But, grabe, mulutaw ka, bisag wa kay salbabida. Tungod sa iyang kaparat. Alright? That's why if you notice, kung walang mo kag pool, ganun bugat kay ilang mo sa pool compared sa dagat. Because ang kaning saltiness di ay, murag, i-manipulate niya ang physics sa imong lawas, nga murag mugaan ka ba, float ka ba sa dagat. I-compare di mo sa pool nga, ang mga molecules sa kanang tabang nga tubig is that bugat siya sa tong lawas. In the Dead Sea, puno kining asin, no? Ang mga bato, mabuta nang baligya bito sa mall ka nang, sir, birahon ka kalit ba? Kasuway mo na, no? Natagam ko sa dugi kinahuman. Ay, yan baligya ka konto. Maikog naman sa kadi mo palit. Pila man na. Ko 3-6, mahala sa din, madaw eh. And pakita nila bato nga, Dead Sea gikan daw. Gikan sa Dead Sea. No? Gikan sa Dead Sea. Puno ka nakasin. And then the Bible says, one day, ang Dead Sea mahimong fresh o mahimong pure. Alright? Daghang king tao nga gusto mag-wonder ba, mahitabo gina. It will happen. The Bible prophesied it. Verse 9. There will be swarms of living things wherever the water of this river flows. Fish will abound in the Dead Sea. Kaya ba mo karon mo gitawag na siya Dead Sea? Kay walay mabuhi nga isda or hayop tungod sa grabing kaparat. No, walay mabuhi. But God says in His Word, one day in the millennial kingdom, mapuno na og mga klase-klaseng mga isda ang Dead Sea, mga igsoon. Amen. For its waters will become fresh. Life will flourish wherever this water flows. Fishermen will stand along the shores of the Dead Sea. All the way from En-Gedi to Iglaim, the shores will be covered with nets drying in the sun. Fish of every kind will fill the Dead Sea. Can you just imagine the picture? Sa kadaghang dagat, na pwede tagagdaghan kayong klase-klase isda sa Ginoo, nganong ang Dead Sea man? Because God will try to show to the world nga kung unsa kapatay ang imong kinabuhi, kung naasa kong kamot, puhion ako. Amen. Amen. You know, si Christian Mar, dagang kini siya mga affiliation karon, dagang kini mga post, party, diri, party, nahimo na yung party boy. Dagang party sa government, kaya naman siya katungdanan. And I'm just looking at his life. Sa wala pa siya Ginoo. His life is full of darkness. It's dead. But when he came to Christ, it has been resurrected. It was almost like a Dead Sea na walay ka kinabuhi. Pero sa dihang naa na siya sa Ginoo, daghan kayong na-bless sa iyang kinabuhi. Amen. That's the beauty of God's miracle over our lives. He's able to raise the dead alive. Just as they filled the Mediterranean, but the marshes and the swamps will not be purified. No, binlan gihapon og mga salty places. They will be still salty. Tanawa ni, fruits of all kinds will grow along both sides of the river. The leaves of these trees will never turn brown and fall. Wala na ilayang dahonan na mga igsoon. Amen. Meaning wala na tabako ana. Kaya wala may laya. Everything's gonna be green.
The leaves of these trees will never turn brown and fall, and there will always be fruit on their branches. Dili mahutdag prutas. There will be a new crop every month, and for they are watered by the river flowing from the temple. The fruit will be for food, and the leaves for healing. No, mo balik ang kanang time wala ni doktor, herbal na tanan ang mga tanom, mga tambal nimo. Amen. It will be for healing. That's what happened in the Old Testament, in the earliest creation time. Hindi ang mga prutas pagkaon. Manang tag-aso kinabuhi ang mga tao because it will be a healthy season. Bawal na kamo kaon og hayop. No? Mabuto na ang hayop mabuutan, pwede na nimo patyon. Maluoy lami ikaw karni niya maluoy man kunin mo ibutan man kay ka. No? Isaiah 35 verse 1 to 2. Look at this. This is the creation during the time. Even the wilderness. Kanang wilderness, ano bitong lugar nga yuta ra puros, mga batuon, and the desert will be glad in those days. No, ang kanang mga desyerto sa Middle East, malipay sila ng adlaw. The wasteland will rejoice and blossom with spring crocuses. Kaya mo sa ng crocuses, kaya bitong purple nga buwak. Daghang kina sila. Nindot kinatanawon, no? Mapuno ang mga desyerto daw anang klase sa buwak. Yes, there will be an abundance of flowers and singing and joy. The deserts will become as green as the mountains of Lebanon, as lovely as Mount Carmel, the plain of Sharon. The Lord will display His glory, the splendor of our God. During the millennial reign, ang tanang tao, no? Di ba, ningon ko, nga naa pa may makasurvive gikan sa Great Revelation, ana? Katong makasurvive, mga anak, yapon to silang, ilang mga anak, tag-asig kinabuhi. There will still be a season. So, anong napamaingon na? Because not yet heaven and earth. I mean, not yet new heaven o new earth. Inikabot sa new heaven o new earth, wala na kasal-kasal, wala na anak-anak, no? Inikabot ang panahon na sa millennial kingdom, narga po yung population, grow gyapon ang population. Okay? During that time. But it's gonna be the best time of life. Everyone's gonna experience the rulership of our Lord Jesus Christ. Amen. Christ will rule over all the earth. There will be world peace. The animal kingdom is tamed. Longer and healthier lives with real-time healing. Creation in its finest beauty. That's what God promised us. Amen. I'm so excited. Honestly. No? I'm so excited, honestly. And this is how you will know excited kay ko ampo jud ko, Lord, pwede na ka mo balik karon. Pwede na jud, Lord, andam na jud kay ko. I pray for it. No? But maningkamot gyapon tag pagpangalagad sa Ginoo. Maningkamot gyapon tag buhi sa tong pamilya, maningkamot gyapon tag trabaho para natay kanon. Maningkamot gyapon tag serbisyo, simba para himayaon ang Ginoo. Because the Bible promised us, no? He who is faithful when the king arrives. Kinsa tong nagmatinudaanon o nagpadayon sa pagsimba sa Ginoo? Alright? Malipay ang Ginoo nato. Amen. And kung malipay ang Ginoo, He will have great rewards in store for you and for me. Mao ni klase sa gingharian nga atong pagharian. You know, last Thursday, I was on a meeting, no? Sa usa ka area sa government. And I'm just listening sa nagdala sa meeting, naminaw ko sa pagdala sa meeting, and I'm so extremely disappointed. Kung ingon ani nagidiay ka incompetent ang atong government, ingon ani nagidiay pagka-way klaro ang atong gobyerno. And I was reminded by the Holy Spirit, don't worry, a time will come. Mawagtang ng mga korap, badlungon, tapulan ng mga gobernador because you are the people of God, kamoy mo puli nila. Amen. That's why, usay sa simbahan, makabantay mo, ang simbahan, kanang sila pa ang most kanang disciplined o creative o productive nga mga mubuhat og mga activities, mga programs. Why? Because we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. We understand who we are serving. And if people will just understand it, there will be a great
kingdom that will take place on the earth. Before I close, I want to just share this thought. Matthew chapter 7. Sorry, Matthew 7:13. Okay, I was... You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway of life is very narrow, and the road is difficult. Everybody say difficult. Difficult. And the road is difficult, and only few ever find it. These are the words of Jesus, mga igsoon. And I wanna just leave this message sa inyo karon para mas mailhan ninyo unsa ka seryoso ang kinabuhing Kristohanon. Ningon si Jesus, okay? Ang dalan padulong sa gingarian gamay kayo. Gamay ra jud. Pero ang dalan padung sa impyerno, puwerteng dakuha. Daghan kay mga tao nipili anang dalana. Kaya nga naman, lisod ang dalan padulong sa kinabuhi.